Maayong adlaw katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikadapulog unom nga Domingo sa ordinaryong panahon. Adlaw karon nga Martes, Hulyo 22, 2025. Ang ebanghelyo na atong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya ang bato nga naligid nagikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro og sa tinun-an nga gimahal ni Jesus og gingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo og wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Naghilak si Maria nga nagbarog dito sa gawa sa lubnganan, unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagmistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas na Jesus. Ang usa didto dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Kay nganong naghilak ka man, sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ilang manggog gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niya sulti niini, milingi siya og iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto. Apan, wala siya makaila kang Jesus di ay si Jesus di ay kadto. Day, nga nang nagilak ka man, nangutana si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa mingon siya kaniya. Kung ikaw mao'y nagkuha kaniya, tugani ako kung hain mo siya ibutang, kay kwaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria, ug si Maria miatubang kang Jesus ug miingon sa Hebreo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa kay wala pa ako mahibalik sa mahan. Adto ay noon ang akong mga igsuon ug singinli sila nga moadto ako sa akong amahan ug iyang amahan, sa akong Dios ug sa inyong Dios. Busa gisuginla ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug ang gisultihan niya siya ni Jesus niini. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Mga igsoon gyud ni Kristo ato ang nagtawon o ato ang sutaon kung kinsa day kini si Maria Magdalena. Matod pa sa ato ang credo, Mary Magdalene on the first century held of possession, the disciple of Jesus, and present at his crucifixion. So, matawag din nato nga si Maria Magdalena, usa sa mga babayi na naa dadto sa tiilan ni Jesus sa dihang gilansang siya during the Good Friday. So si Mary Magdalene, the first woman to witness also the risen Lord, called the apostle to apostles. Mao na nga matud pa sa tradition, Mary Magdalene was mistakenly identified as the sinful woman. Lahi din si Mary Magdalene diri nagisgutan sa ato ang ebanghelyo karon. Kay siya gi-consider as the what we called the kini gitawag bitaw nato og kanang tong Mary Magdalene na makasasala dili ito mao kato bitawng daghan kayong demonyo na gipagawa sa iyang lawas. Kaning Mary Magdalene is the one of the apostles of the follower of Jesus. Mao na nga gitawag siya nga the patroness of the order of preachers in view of the Jubilee Year of Mercy. Pope Francis declared this as the feast. Then, motto the Decree of Congregation for Divine Worship on June 2016. So, hopefully, dili na to i-identify si Mary Magdalene na katong babaeng makasasala nga nayawaan o katong gitawag nato nga Mary Magdalene nga katong
blagahan og mga lalaki sa iyang kinabuhi. Kundi kaning Mary Magdalene in our gospel today is the apostle of apostles na usa sa mga nakawitness gayud sa katong crucifixion na moment ni Jesus o usa sa mga witness sa iyahang pagabanhaw. Usa may ato ang makatunan ani karon mga igsoon gyud ni Kristo nga makaingon ta nga ngano gitagaan man pagtagad sa simbahan. You know what, my dear brothers and sisters, kani ato ang gibuhat karon nga pagpamalandong sa kana bitong testimony about the risen Lord. Kana bitong usa ka pribilehiyo ang gihatag kang Mary Magdalene as the first witness of the resurrected Jesus. Ngano man? Because resurrection is the core of our faith as a Catholic. Because if Jesus was not resurrected from the dead, dili unta mahimong meaningful, dili unta mahimong mahinungdanon ang ato ang mga gipangbuhat karon sa atong simbahan. Mao na nga ang kinauyukan gayud sa pagtuon nato mao ang pagabanhaw ni Jesus o kani si Mary Magdalene as the matawag nato og the living witness na si Jesus tinuod nga nabanhaw sa tupadi ay naad niya kaniya ang gitawag nato og credibility sa maong testimony nga angay natong tuhuan ug hantod karon na maoy gipanghawakan sa tibok simbahan na Katoliko. Kung kaniadto ang mga babaye walay bili, kung kaniadto ang mga babaye walay kwenta, kung ang kaniadto ang mga babaye gituring nila as mere a material being, pero para kang Jesus, si Mary Magdalene gitagaan niya og dakong bili og responsibilidad sa pagpanapnag sa balita nga si Jesus dili lang tinuod nga tao kundi tinuod nga Dios kay siya tinuod man gyud nga nabanhaw. Sa tupadi ay ang balita nga dala-dala ni Maria or Mary Magdalene dili inana lang nga balita nga kanang murag pwede ka moto og dili kundi angay gyud tang moto. Isip mga sumusunod ni Kristo, isip mga follower ni Jesus, isip mga membro sa simbahang Katoliko as founder of the Catholic Church. Nang ato ang founder nga si Jesucristo, dili lang siya ingon nagipakatawo aning kalibutana through Mary, kundi siya gipakatawo, namatay og nabanhaw pag-usab. Mao na nga dako kayo og kanang bitong kalabutan sa ato ang kaluwasan ang pagabanhaw ni Jesus kitungod ang iyang pagabanhaw mao magud ang naghatag kanato og kanang enough strength and perseverance to continue to persevere in hardship and difficulties as what Jesus experienced on the Mount Calvary. Nga sama pod kanato na si Jesus sinati og mga kasakitan, mga pag-antos og mga sakripisyo diha siyang kinabuhi, pero nasayod kita nga sama usab ni Jesus nga dili kita magpabilin sa maong kasakitan pagsakripisyo tungod kay naa may kabanhawan nga nagulat kanatong tanan nga sama sa iyahang nasinati. Kini unta atong panghawakan mga igsoon nga kitang tanan nga sama ni Maria Magdalena, we become a bearer of good news and living testimony nga ang Diyos na atong gituhuan, ang Diyos na atong gimahal, ang Diyos na atong gisunod. Dili lang Diyos nga usa ka tawo kundi tinuod gayud nga Diyos katungod siya nabanhaw man pagbalik gikan sa kamatayon na iyang naiaguman sa iyang kinabuhi. Second point, my dear brothers and sisters, nga ang pagpalapnag sa maayong balita karon usahay mahimo lang attractive kung i-sensualize nato ang maong balita. Mahimo lang siyang attractive o mahimong catchy kayo kung ang maong balita dramatic og naay kanang gitawag nato og kanang mura bitaw matawag nato nga naay mga istorya bitaw nga mo'y nakapakuha sa tawong atensyon. Pero look at Mary. Ang gusto lang niya is makita ang nabanhaw ni Jesus. Para kaniya, wala pa gani niya totally na sabdan niya si Jesus nabanhaw. Kundi ang nasa yang una-una pa magani, ang iyahang master, ang iyahang teacher, na Rabboni, gikawat.
Mao na nga wala pa niya right there and then na recognize na katong mga tao during the resurrection moment, mauna na nito ang mga anghel, mauna na nito si Jesus. Tungod kay she was preoccupied sa iyahang mga what we call terrible and traumatic experience nga sa kamatayon naging siyang Ginoo. Wala pa niya totally nga minglugdan sa iyang salabutan o siyang consciousness na kini di ay si Jesus na ang lawas sa labanhaw ni Jesus. Siguro inana po na nga itong kasinatian mga igsoon, no? Nga lisod kayo mahulipan o kanang joyful moment o kanang matawag nato og happy moment ang ato ang salabutan human kita nakasinati og traumatic experience. So unsa man akong punto ani mga igsoon nga human sila nga nalisang, human sila nakasinati og kahadlok, human sila nakasinati og kanang what we call terrible fear and kanang matawag nato nga dili basta-basta nga kanang itong pagkalibog, confused. Makaingon bitata nga bubuhi din silang pagtuo na unta dayon. Pero mao lagi to nga mura bitaw nagpalugdan pa silang mga gibati. Mao to nga wala pa nila totally nasabtan tong mga gingon ni Jesus na after third day na siya pagabanhawon og siya mobalik sa amahan. Ang punto siguro mga igsuon nga kaning feeling nato karon na mga gitawag nato og down moments sa atong kinabuhi, we always remember na dili ni siya permanente. It is a transitory na there's always a sunshine after the rain, there's always hope after sa hopeless nga paminaw nato nga sitwasyon. Dili utatang mo surrender og mubuhi dayon sa ato ang mga gikupdan na mga nindot na kasinatian ba ni Jesus katong buhi pa siya, kundili kani ato ang mga matawag nato ng mga problema nga nasinati, dili unta ni siya mo cover up sa mga nindot nato nga mga experience with Jesus katong buhi pa siya. Yes, usahay mas dali mahinumduman sa ato ang memory, sa ato ang consciousness, sa ato ang kahiladman ang mga negatibo kaysa mga positive. Pero kita gipanumduman nga mao lagi na nga dili nato tugutan nga kaunon ta sa mga negatibong kasinatian. Ang paggabanhaw ni Jesus nagpahinumdum kanato nga naatay paglaom, there's always hope, na naay kahumanan tanan ang mga kalisod, naay kahumanan tanan and even ang kamatayon, naay kahumanan that there is life after death. Nindot kayo nga assurance sa tuwang tanan mga igsoon, no? Nga bisan pa man gani ang kamatayon na agyapoy paglaom nga naghulat nato the newness of life through the resurrected na kasinatian uban nato ni Jesus. Ikatulong punto mga igsoon karon kita gipanumduman usab nga sa tuang pagpaningkamot sa as a living follower of Jesus nga kana bitawng dili kita maduha-duhaon sa tuong pagtuo nga ang ato ang pagtuo magrusahay matubunan dayon sa ato ang mga ginagmayng problema ba. Usahay maluya dayon ta, ma-discourage dayon ta, ma-preoccupy dito sa tuong mga negative thoughts nga may usahay nga dili ta mahimong malipayon na dayon sa ato ang kinabuhi. Please, magigsoon gyud ni Kristo. Let us remind one another na si Jesus wala nagpabilin sa lubnganan. Si Jesus wala nagpabilin nga namatay. Nabanhaw siya to remind us nga kini atong mga suliran sa kinabuhi na agyoy paglaom, na pagyud tay panghawakan nga bag-ong kinabuhi sa umaabot nga kinabuhi. Nga hinaot pa unta nga sa atong pagpadayon sa atong panaw, dili ta magpabilin diha lang sa lubnganan, kundi mutuo kita si Jesus nabanhaw og nabuhi pagbalik. So kini siguro ang angay natong pamalandungan no nga sa kapistahan as the kaniadto ang gihandom karon na si Mary Magdalene as the apostle of apostles, as the witness of crucified Jesus and as the first witness of the resurrected Jesus, nga kita usab gitugyanan sa bisyon nga angay natong ipadayon nga ang pagabanhaw gayud mao ang atong tagaan og sentro, tagaan na tuog kanang bili sa atong pagsangyaw sa mayong balita. Kay kung ato ang pagsangyaw magud sa mayong balita, we dadto na tataman sa mga
nindot nindot lang nakasinatian ba ni Jesus dayon sa hantod lang sa sayang kamatayon. No, dapat human kita nakasinati uban ni Jesus, siya namatay, ipadayon pa gyud nato ang pagsangyaw nga Jesus was resurrected from the dead. Ano ko nang emphasize mga igsoon tungod kay it gives us kana bitong what that life is a dynamic, no, dynamic ang kinabuhi ba kana bitong nag-ana-ana nga naay mga rise and fall sa atong kinabuhi, naay mga moment ka kita high moment kayo, down na pud kita ana. So normal gid ni siya sa dynamic sa kinabuhi sa tao, which is we learn to appreciate, we learn to recognize sa gasa na gihatag sa Dios kanato. Kay usahay man gud mahadlok man ta kung puros na lang siya kalipay. Usahay mahadlok pud ta kung puros na lang pud kaguol. No. So we learn to appreciate the moment kung unsa ang gipasin natin sa Ginoo nato. And with that moment, we find the meaning. We find God ngano gitugutan man niya kini may tabo atong kinabuhi para mahimong meaningful and fruitful, and it gives us wisdom. Kay ngano man wala man nato gitugutan ang maong kasinatian nga mahitabo lang, kundi gitugutan nato ang maong kasinatian nga mopalalom sa tuang pagtuo uban ni Jesus. Busa mga igsoon ni Kristo, akong pagtimbaya sa tuang mga avid listener diha sa Mercury Katadman branch, sa ato ang mga higala usab nga naminaw karon sa tibuok Dupin, mga higala nato diha sa Dipolog, diha sa Pagadian, sa atong kasigbit na probinsya diya sa Iligan, o sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, o diya sa Marawi, o sa ato ang mga kabaranggayan o chapel nga naminaw karon nga usahay basta muduaw ta og mga kapilya kanang ato ang mga higalan kailan na nato. Kay tungod lagi daw kay kanunay silang maminaw. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, no, nga kani makahatag na mo kadasig, mohatag pa namo og dugang kanang bitong pagpangandam nga kami in a humble and limited capacity nga amo adtong buhaton ang mga tahas ug responsibilidad nga mobuhat sa amo ang pagpamalandong. So ato ang pong mga higala diha sa Mars MC Hospital. So, salamat kayo sa inyong pag-ampo kanamo sa mga kaparian nga nagpatigayon sa amuang clergy retreat din sa Holy Family sa Cebu. Hinaot pa unta ang kani amo ang retreat mahimo pang mas mahinungdanon o makatabang pa kanamo sa pagpalawom sa meaning and purpose sa amo ang pagkapari, o kani unta makahatag na bag-ong energy and spirit in serving the God's vineyard. O ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga higala usab nga naadya sa San Mateo Rizal ang ipanguluhan ni Ate Laila del Mundo, ni Ma'am Sara Flores, o sa ato ang mga benefactors and friends nga kanunay naghatag silang suporta o panalangin sa Cainta Rizal, sa Baduan Kahandig family. Salamat kayo nanay and tatay, o sa ato ang nanay diha sa New York na si Tita Barrera and family. O salamat usab sa ato ang mga igsuon mga kaparian diha sa Diocese of Antipolo o sa Disciples of Divine Mercy, nagipanguluhan ni Father Leo Divina Gracia diha sa Fern Village. Ang kauban niya si Father Rani Laruan, o kauban sa mga seminarista usab diha, o si Father Mark nga naa karon sa BGNP, as kauban nato na loan karon diya sa BGNP, o ato ang dating superior si Father Larry Kitain, o sa iyang mga kaubang pari na si Father Ador, o si Father Erwin, o si Father Raymond Castellon nga naa sa Transfiguration Chapel. So sa tanang mga igsuon nga to nga naadya karon nga nagpabilin na makaparian labi na ni Father Verge, daghang salamat sa inyong mainiton gyapon nga pagdawat kanako anytime nga mo bisita ko diha sa Manila. O ginaot pa unta nga sa ato ang pag-amiguhay, sa ato ang paghinigilaay, magpadayon kita mag-inampuay o magdasigay sa matag usa aron isip mga pari ni Kristo bisan asa man ta mga lagad nga simbahan kanunay gyapon nato nga masinati nga natay mga higala ng mga pari nga naghatag suporta o pag-ampo sa matag usa. Kay kaning gitawag nato og sacramental brotherhood, wala man kini siya naka-contain lang sa asa kadapita nga nangalagad, kundi wherever nga naay pari
you consider that priest as your brother, o you establish good and healthy relationship with them, and in one way of the other makahatag ka na og dugang kadasig ug dugang panginerhiya sa pagpangalagad tungod kay wala mabati man nimo nga naa kay mga kauban usab sa imong mga inner struggle o sa pagpaningkamot sa pagbinuutan isip pare. So mga igsoon ko na ni Kristo, akong gihanggi usab ang tanan natong mga parokyano o tanan natong mga higala sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, iampo ninyo inyong mga kora paruko, iampo ninyo inyong mga kaparian nga naa karon sa amo ang clergy retreat nga para sa among pagbalik mas mahimo kaming faithful, loyal ug mas buotan pa kami ug mahimo kaming madasigon sa among pagpangalagad. Pinagi sa amo ang pagpalugdan diha sa pagampo, pagsabot sa mong kasinatian, mo kini ang maghatag kanaw og kabaguhan. Pa-renew namo ang amo ang mga ordination promises nga kami andam nga mo alagad, mo obey sa among obispo, buhatag sa among total submission nga respeto ngadto kaniya, isip mo ay nagpadala o naghatag namo og faculty o kanang naghatag kanamo usab sa katundanan asa man minang assign karon. Ngayon naot pa unta na kaniya mong clergy retreat din sa Cebu, makahatag kini o kanang dugang pagpanagsuod, dugang pang kanang bitong gitawag nato o kanang camaraderie and brotherhood kitungod kay for 1 week mag-uban man kami sa usa lang ka retreat house o kauban sa kaon, kauban yun sa mga session o kanang amo ang mga activity dugang og banding og panagsuod nga mo'y gitinguha sa ato ang simbahan nga ang mga kaparian magdugok jud og naa gyud nindot nga relasyon sa matag usa. So kana lang mga igsoon no, kana akong dakong pangindahay nga iampo mi ninyo isip inyong mga kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. So mga igsoon, dinhi na akong kutob, ayaw kamog kalimot na ang Dios ang gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naningkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa kahoy nga gitanong daplin sa sapa, kan sa ngandahon dili gayud malaya og timpo sa timbunga. Muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan, na magdala ka nato sa atong gitinguha og padulngan ang gingarian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug manaw sab uban sa pangama sa atong mahal nga berhen na si Santa Maria nga atong gitawag diri sa Misa-misnon og berhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa pagpaminaw. God bless ug maayong adlaw.